Okey, sekarang saya akan sambung untuk 3/8 Simpson rule formula. Okey, so dia punya asas or the basic how they do the approximation is still the same with wanted Simpson rule formula. Okay, cuma for 3/8 case, okay, apa yang you akan buat is actually you akan sekejap ya, saya buka pointer. Okay, kalau di dalam Simpson wanted Simpson rule formula, setiap satu segmen you akan divide kepada dua, kan? So dua bahagian, iaitu you akan ada satu titik tengah. Tapi jika menggunakan 3/8 formula, setiap satu segmen ni you akan bahagi kepada tiga bahagian. Okay, maknanya antara titik A dan you punya titik B, di my B point ni, B yang pertama ni, okay, ataupun dalam satu mini segmen ni, so saya akan bahagi kepada tiga bahagian yang equal value ataupun equal distance. Okay, so that is why we use 3 over here. Okay, so integration using second order polynomial using 3/8 Simpson rule formula can be used where you have a case that your n value equal to 3m, ataupun nilai n ataupun nilai segmen you mestilah gandaan 3, dalam gandaan 3, 3m. Okay, so this rule can be used only for n is bigger or equal to 3. Okay, maknanya you boleh buat Simpson rule formula ini, okay, menggunakan 3/8 formula bila you ada at least satu segmen lah. Contoh you ada satu graph, okay, satu graph ni, okay, from point A to B. Okay, dalam satu graph ni you just create tiga segmen, tiga subsegmen. Yang ini yang dia punya titik yang you subsegmen yang you create lah. So maksudnya you boleh kira as one area, tetapi di dalam this one area you bagikan kepada tiga bahagian. Okay, so this is the minimum. Okay, tapi you boleh jika di dalam graf yang sama, you boleh contoh you ada satu graf yang sama. Okay, contoh you nak bahagikan kepada tiga segmen. Okay, tiga segmen. This is A1, A2, A3. Okay, dan yang ini you boleh gunakan 3/8. Bezanya dengan 1/3 is kalau 1/3 you cuma boleh the minimum area is 2. Okay, you boleh bahagi kepada dua segmen je, A1 and A2. Tapi dalam kalau kita nak bagi kepada tiga segmen, kita kena guna formula 3/8. This is 1/3 formula. Okay, so now kita ni, okay. So kalau kita menggunakan 3/8, seperti saya kata, so you boleh bahagi kepada tiga segmen minimum, dan you boleh pecah dia lebih kecil, di mana dia mesti dalam gandaan 3. Maksudnya kalau daripada 3 segmen ni you nak pecah kecilkan lagi, okay, so you boleh create lagi 3 segmen di dalam ni, dalam setiap satu segmen ni. Okay, as long as dia dalam gandaan 3, so you boleh gunakan formula 3/8. Meaning that you boleh gunakan this formula jika you punya segmen ada 3, 6, 9, 12 dan seterusnya lah dalam gandaan 3. Okay, so this formula is valid for the cases where your punya sub-interval, okay, lebih besar atau sama dengan 3, dan your n value ataupun you punya segment value must be in gandaan 3. Okay, so Simpson menggunakan cara yang sama macam yang kita buat menggunakan wanted formula. 3/8 formula pun menggunakan cara yang sama. Cuma bezanya di sini untuk 3/8 formula, okay, so dia akan buat integration at start and end point. Okay, this is the same with what you do in wanted formula. And then di tengah ini, the second integration is you akan buat integration at midpoint at point n-1, n-2. Okay, this will represent by my red line. Okay, dekat mana point n-1, n-2 is actually, okay, n-1 is, okay,
So your n is, this is your n okay, minus 1 is here and here. Okay, dua titik ni. Okay, maksudnya kalau titik, kalau kita punya the highest n is 3 lah. Contoh saya menggunakan satu segmen. Let's say saya punya graph ini. Okay, so saya ambil satu je, satu case saja, ataupun saya kira sebagai satu area. Okay, so saya kena bahagi 3. Okay, so this is my node, x node. This is my xn lah. Okay, my n is 1, 2, 3 kan. Okay, so pada titik n minus 1 is over here. Pada titik n minus 2 is over here. Okay, so this is n minus 1, this is n minus 2. Okay, so maknanya kalau saya ada banyak segmen macam ni, so my n minus 1 is at here, my n minus 2 is over here. Pada garisan yang saya lukiskan dengan color merah. Okay. And then plus 2 times the summation of integration at midpoint at n minus 3. Okay, yang ini adalah pada titik warna garisan warna biru, blue line. Okay, so meaning that over here lah. Kalau saya ada banyak segmen, this is my blue line, is sempadan lah antara segmen. Okay, titik pada sempadan segmen. Okay, so this is how you akan buat integration dalam table seperti mana yang you buat dalam 1/3 formula. Cuma bezanya kat sini, okay, let's say saya cuma ada saya pecahkan 3 segmen. Let's say table ini adalah graf yang mana saya pecahkan kepada 3 segmen. Let's say this is the area yang saya nak cari, A sampai B. Saya pecahkan kepada 3 bahagian, dan setiap satu bahagian ni saya kena createkan 3 subsegmen dia dengan nilai hash value yang sama. Okay, so pada start and end point is pada titik ini dan ini. Integration at, so this is my x node. Yang ini adalah x berapa? Okay, x berapa nak kena tahulah. So x x, this is x. Oh, ini 3. So ini tak ada. Okay, sampai sini saja. Okay, this is my x6. X6. Okay, so this is my x node, this is my x6. So this is actually 6. Saya buat 6 subsegment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so x node is titik yang pertama lah. So x node, x1, x2, x3, x4, x5, x6. So ini adalah nilai-nilai yang saya masukkan. Okay, lepas tu, okay, pada start and end point, integration dia adalah pada x node and x6. Pada mid n minus 1, n minus 2 adalah pada titik garisan yang putus-putus ni. Okay, so your integration is x1, x2. So this is x1, this is x2. Okay, and then you ada x4, x5. This is point x4 and this is point x5. Okay, and then integration at mid n minus 3. Okay, ini cuma kita ada pada titik x3 sahaja. Okay, for this case saya ada x3 sahaja, satu. Okay, so this is x3. Okay, so that is how kita arrange our fx value according to column based on their position. Okay, so the calculation for 3/8 Simpson rule formula is using this formula. Same as 1/3 equation ataupun 1/3 Simpson rule formula, you akan diberi formula ini di dalam your exam. Okay, it's just that you need to choose lah which formula to use based on the question punya requirement, ataupun jika soalan itu didn't state which formula to be used. Contoh dia kata okay, please choose appropriate Simpson rule formula to approximate the area below the polynomial punya equation, okay, ataupun polynomial graph. So you boleh pilih sama ada nak guna 3/8 ataupun you nak guna 1/3 formula. Okay, but
the thing that you kena tengok is actually sama ada data yang diberi tu dalam bentuk 2M or 3M. Segmen dia. Kalau data tu dalam bentuk 2M, macam mana nak tahu 2M? Tengok hash dia. Step size dia berapa? Kalau dia bagi you step size, so you boleh tahu nilai N dia by calculating the B minus A divide by hash. Tapi kalau dia bagi you segmen, katalah dia kata if by using subdivision of katalah 10n, so do the approximation using the appropriate Simpson rule formula. So you boleh tengok, kalau kata 10 maksudnya ini adalah dalam gandaan 2 kan, dalam ganda 2, meaning that you akan bahagi kepada 5 segmen. So setiap segmen you akan ada 2 sub-segmen, so you akan guna 1/3 formula. Tapi kalau dia bagi you data tu kata please do appropriate estimation using suitable Simpson rule formula for n equal to 12 12 ni boleh jadi gandaan 2 atau gandaan 3 data dia. So you boleh choose either one formula sama ada you nak guna Simpson 1/3 ataupun Simpson 3/8. So it's correct. So it's actually depend on you punya sub-segment dan juga step size lah, step size value. But yang penting sekali dia must follow dia punya sub-segment lah. Kalau data dia dalam gandaan 2, maksudnya you mesti gunakan 1/3 Simpson rule. Kalau datanya dalam gandaan 3, you mesti gunakan 3/8 Simpson rule formula. But jika dia bagi dalam bentuk contoh gandaan dia is 12, value di 12, you can choose either one formula, tak salah, mana-mana satu pun boleh. And how if your data does not fit 1/3 or 3/8 Simpson rule formula? Contohnya dia bagi you 11 sub interval ataupun 18 sub interval. So kalau 11 sub interval, macam mana kita nak buat? Ataupun you punya n is 11, macam mana you nak buat? Ataupun dia bagi N you 18, N 18. So macam mana nak buat? So 11 bukan dalam bentuk gandaan 2, dan juga bukan dalam bentuk gandaan 3. Tapi data ini actually kalau 11 you boleh divide dia kepada sama ada you buat a few yang you boleh buat dalam gandaan 2, you buat dalam 1/3 Simpson rule formula, dan balance data you tengok sama ada sesuai tak you buat dalam 3/8 formula. Macam contoh yang ni, kalau saya ada 11 discrete data, saya dividekan dia kepada 2 bahagian. Saya ambil the first 4 dalam gandaan 2 and the balance dalam bentuk even value, which is saya ada 3. So dalam bentuk even value saya boleh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang ini saya boleh buat dalam 3/8 formula. So it's still correct. Cuma apa yang you kena buat, you kena sumkan over here. Sumkan yang dalam 1/3 formula and then sumkan dalam 3/8 formula, and then you akan tambahkanlah kedua-dua lah. This is you punya value dalam 1/3 formula, this is your value dalam 3/8 formula. So hasil tambah kedua-dua ni adalah the approximation of the fx value between point A and point B. So ini pun boleh juga berlaku, iaitu you gabungkan kedua-dua formula untuk mendapatkan approximation value for area below graph for a polynomial. Jika data tu bukan berada pada gandaan 2 ataupun gandaan 3, which is you punya data is not fit to be used either using 1/3 or 3/8 Simpson rule formula secara keseluruhannya. So you can divide lah the data into a few data so that dia boleh comply gandaan 2 dan gandaan 3. Tak kisah sama ada you nak buat gandaan 3 dulu, lepas tu gandaan 2, ataupun gandaan 2 dulu kemudian follow by gandaan 3 pun tak ada masalah, as long as
the numbers of data yang you divide itu sesuai menggunakan that respective either 1/3 ataupun 3/8 formula. Okay. So untuk sebagai saya nak uji sama ada you faham atau tidak dengan explanation yang saya dah beri ini. So saya nak you cuba soalan yang saya dah sediakan di dalam Google Form. Okay, which I have post in the Edmodo. Okay, so itu adalah salah satu contoh example menggunakan case study. So that was final exam question or test question in past few semesters. Okay, whereby you kena do the solution to approximate the value of a river bank. Okay, using Simpson rule formula. So you can decide which formula to be used depend on kesesuaian data yang you ada. Okay, so that exercise saya bagi you within one week. So I hope you can answer the question. I can't remember 1 week or 1 day, within 1 day. 1 day I think, within 1 day. Okay, you have to do complete my question in the Google form which I posted in the Edmodo. Okay, within 1 day. Sebagai saya bagi you 24 hours to you complete the question and then submit. Okay, so I will record your submission as attendance for your class lah. Okay, so I'll see you next week on the gas quadrature topic. The same method. Either I'm going to explain online ataupun saya akan explain by offline. Okay, I will mention let you know later. Okay, so for this time, okay, you just need to understand on the Simpson rule first, and then try the example, the question that I give you in the Edmodo, and submit it within 1 day. Okay, so thank you.